আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমি সঞ্জিত ছোটো, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, অলরেডি তোমরা বুঝেই গেছো আজকে আমরা কী রিয়েক্ট করতে যাচ্ছি। আজকে কোনো আমরা সং রিয়েক্ট করবো না, আজকে আমরা দেখবো অরিজিৎ সিংয়ের মানে মোস্ট পপুলার সং কোনগুলো, কত মিলিয়ন ভিউ হয়েছে, এগুলো আজকে আমরা দেখবো। তো চলো কথা না বলে দেখে ফেলি কোন গানটা সবচেয়ে বেশি ভিউ এবং পপুলার। লেটস স্টার্ট। काटता हूँ लाखों लम्हे जहाँ पहले पहल तू ओ माही लो मान लिया वे कमले मेरे नादान दिल। आज फिर तुम पे कोई नसीहत ना चाहूं नाल तेरे एक घर। आज से तेरी सारी कुछ भी नहीं है, मिलने है मुझसे आई मेरे होठों से धुआं ना मारेगी दीवानगी मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम तेरे बिन अब न लेंगे एक अधूरी। तू है तो मुझे फिर और दुनिया की सुनता है क्यों, बदरंग में सतरंगा है। ए खुदा तनु इतना मैं प्यार दुनिया की नजरों मिला जो तू यहाँ। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की, शायद कभी न कह सक जो तू मेरा हमदर्द। जो भी है सब मेरा साया मेरा है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में। हीरिए तू ही ये मुझको बता दे अब तुम ही हो जिंदगी जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही। क्या यारे जो भी तूने कैसे क्यों लम्हे खराब तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। ले जाए जाने का हवाएं सजदा तेरा कर ना सकूं केसरिया तेरा इश्क है पिया। बड़ा पछताओगे नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई तेरा फितूर जब से मैं फिर भी तुमको चाहूं। तुमने मोहब्बत करनी है हम खैरियत पूछो कभी तो गाइस फाइनाली দেখে ফেললাম আমরা সেই মোস্ট পপুলার অরিজিৎ সিং এর গানগুলো। ভাই রে ভাই, খালি মিলিয়ন ভিউ প্রায় সব গানই শুনেছি অলরেডি, বাট 150 মিলিয়ন প্লাস, মানে প্রথমটা মনে হয় 172 মিলিয়ন ছিল, ওইখান থেকে শুরু করে 1 বিলিয়ন ভিউ। ভাই রে ভাই, 1 বিলিয়নে আমরা দেখলাম ওই যে মেয়ের পাঠান সিনেমার গান দেখলাম, আরও 2টা মনে হয় দেখলাম, টোটাল 3টা গান হইতেছে 1 মিলিয়ন প্লাস। ভাই রে ভাই, এত ভিউ, মানে গানগুলো তো খুবই সুন্দর প্রত্যেকটা গানই, বাট মানে আমার মানে ভালো লাগছে। বাট 1 বিলিয়ন যে 3টা ছিল ভাই রে ভাই, এত ভিউ, এত জনপ্রিয়। তো আপনাদের কাছে এই মোস্ট পপুলার সঙের মধ্যে কোন সংটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর কোন গানটা আপনার সবচেয়ে ফেভারিট তাও জানাবেন। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আর যদি এই ধরনের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি পরবর্তীতে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।